guys, umpan mancing. Masih lagi pada prepare nih. Mas Denny udah siap belum Mas Denny? Bola. Passion. Macam-macam rahasia. Coba lihat umpan Mas Denny, pakai apa Mas Denny umpannya Mas Denny? Kan pakai anak kecoa ini. Bakal kalah saingan ya sama musuh nih. Insya Allah. Jos Kalau ya? rezeki mah Apa ini nggak kemana. umpannya Mas Denny? Ini anaknya kecoa ini. Anak kecoa. Coba lihat Mas Denny. Nah ini dia. Oh, itu namanya apa sih? Melende. Meledre. Mas Denny pakainya meledre. Lokasinya nih guys. Para angler ya. Yo. Waduh. Hey. Mas Denny gimana nih Mas Denny nih? Langsung menang, cuma dengan cintaan. Alhamdulillah. Dia pewadah gede. Nih Mas Denny PS yang pakai topi nih. Mas apa sih namanya, lupa gua. Udah 1-1 nih skornya nih. Skor udah 1-1 sama Mas Denny. Nah, yes. Mas Denny nih narik lagi nih, skor 2-1 nih. Mas Denny mantap emang yang punya meledre. Yang punya meledre. Nih Mas Denny, ayo. Mas Denny mantap. Skor 2-1 nih sama musuhnya yang tadi. Mas Denny lagi nih. Mantap Mas Denny. 3-1. Ayo Mas Denny. Ayo. Gue selalu mikiran hiji nak. Bonus strike guys. Mas Denny narik lagi nih. Skornya 4-3 nih. Mantap Mas Denny. Tarik lagi Mas Denny.